الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان الله وملائكته صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سپڑو صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سارے نبیان دا نبی تو امام سونیا سارے نبیان دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے سارے نبیان دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی یا
حبیب سلام علیکہ تواڈے صدقے جہان سارا بنیا تواڈے واسطے قرآن سارا بنیا تواڈے صدقے سونیا تواڈے صدقے جہان سارا بنیا تواڈے واسطے قرآن سارا بنیا تواڈے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تساں اے وکھرا مقام سونیا لکھاں تواڈے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ او دی لوڑ ہی کونی جنوں درود پڑھن لگا چاکھاں آندا ہے میری گل ہی عاشقاں نال یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سامنے گنبد دی ہریالی ہے چلو آج انہوں وینا انشاءاللہ رمضان المبارک دی اسباب برکت گھڑی دا صدقہ انشاءاللہ سامنے جا کے بھی دیکھاں گے یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اور توانو عرشاں تیرا بنے بلایا ہے توانو عرشاں یا سیدی یا رسول اللہ توانو عرشاں تیرا بلے بلایا ہے شان تواڈے جیا ہور کنے پایا ہے شان تواڈے جیا ہور کنے پایا ہے توانو عرشاں سونیا نبی بڑے بڑے آئے لے پر توانو عرشاں تیرا بلے بلایا ہے شان تواڈے جیا ہور کلے پایا ہے شان تواڈے جیا ہور کلے پایا ہے ہوئی رب نال تواڈی کلام سونیا لکھاں تواڈے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اور آئے ترتے سوالی نو نہیں موڑ دے آئے درتے سوالی نو نہیں موڑ دے
دل کسے بھی غریب دا نہیں توڑ دے آئے در تے سوالی نو نہیں موڑ دے آئے در تے سوالی نو نہیں موڑ دے روزے دے چفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں دیکھ لو وہ جا کے روزے دے چفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پیا بردائے لکھاں دیاں جولیاں آئے در تے سوالی نو نہیں موڑی دے دل کسے بھی غریب دا نہیں توڑ دے دل کسے بھی غریب دا نہیں توڑ دے کرا ذکر تیرا میں صبح و شام سونیا کرا ذکر تیرا میں صبح و شام سونیا لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوائے حق نما احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی لائق احترام حاضرین محفل یاران اسلام اللہ پاک دے فضل اور کرم دے نال بیٹھنا نصیب ہے جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں ماہ رمضان مبارک دی رم جم برکتاں والی برسات دے سمیٹن واسطے بیٹھے ہیں دعا ہے رب تعالیٰ ساڑھا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جتنے بھی دوست احباب دائیں بائیں تو چل کے آئے بڑی سخت گرمی دا بھی اج مقابلہ کیتا اللہ پاک تانوں قدم قدم تے نیکیاں دیاں پنڈاں عطا فرمائے کھلی دعا دئیے اللہ پاک ماہ رمضان المبارک جو کہ چند دنوں دا مہمان ہے خداوند تعالیٰ اس ماہ مقدس دیاں رونقاں دوبارہ پھر زندگی دے اندر عطا فرمائے اور جتنے دن میسر نے اللہ پاک انہاں تو فائدہ اٹھان دے ہوئے ہیں اپنی بخشش دا رستہ سدھا کرن دی توفیق عطا فرمائے احباب عزیز وقار آج بھی بڑے ایک عظیم کارنامے دی بات کرنی ہے یہ عظیم کارنامہ ہے جڑا ماہ رمضان المبارک دے اندر ہی وجود دے اندر آیا کیونکہ شروع دے اندر ہی یہ بات عرض کی تھی کہ ماہ رمضان المبارک دے اندر بڑیاں یاداں وابستہ نے اسلام دے بڑے روشن باب ماہ رمضان المبارک دے نال تعلق رکھ دینے ماہ رمضان المبارک دیاں جتنیاں بھی شانہ جتنے بھی مقام نو انسان دیکھ دے غور کر دے یہ دی شان واسطے تے سب تو بڑی گل یہ ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے
پھر ایسے ہی مہینے دے اندر اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دے غلاماں نو ایک عظیم فتح تو ہم کنار فرمایا جس نو غزوہ بدر کیا جاتا ہے. پچھلے جمعے دا ذکر بھی ہویا اور آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بھی ایک عظیم کارنامے دی بات کرنی ہے. اور اس کارنامے دے اندر قیامت تک آن والے مسلمان واسطے بہت بڑیاں نصیحتاں، بہت بڑے پند، بہت بڑیاں میرے آقا دیاں کرم نوازیاں دے باب نے اور ساڑھے واسطے او مشعل راہ نے. احباب عزیز وقار، میں بات نو الجھانا نہیں چاہتا، میں جلدی دے نال موضوع دا نام لے دینا چاہنا اور بات دا آغاز کرنا چاہنا. ماہ رمضان المبارک دی 20 تاریخ نو او مکہ جنو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام، اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا نے مل کے مکے دے اندر اللہ دے گھر دی تعمیر کی تھی. خانہ کعبہ اس واسطے بنایا گیا کہ تاکہ ایمان والیاں دی توجہ ادھر ہوئے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اللہ دی عبادت کی جائے. لیکن وقت گزریا، کفار و مشرکین نے بتاں دے نال اس گھر نو بھر دیتا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر نو بتاں دی غلاظت تو پاک کرنے واسطے دنیا تے آئے. پھر میرے آقا نے وقت جو مکہ پاک دے اندر گزاریا، پھر تساں جان دے ہو کہ مکے والیاں نے اپنے لوگاں نے حضور دی ذات دے نال جو سلوک کیتا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ پاک تو نکلن تے مجبور کیتا. میرے آقا اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا مسکن چھوڑ کے یار نو نال لے کے مدینے ٹر گئے. سرکار ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ آ گئے. مدینے والیاں نے پھر جڑا ویلکم کیتا، میرے آقا نال جڑا پیار کیتا، جان نصاری دے مظاہرے کیتے، وہ تاریخ عالم دے اندر بہت روشن باب نے. احباب عزیز وقار، کفار و مشرکین مکہ پاک تو حضور دی ذات نو نکال کے اس سمجھ دے سن کہ اساں کدی بھی ایتھے کسے نو مسلط نہیں ہونے دینا، اساں کسے دی اجارہ داری مکے دے اندر قائم نہیں ہونے دینی. بڑا مان سی کافرانو، ابو جہل، ابو لہب ورگیانو کہندے سن اے حکمرانی ساڑھے کو کوئی نہیں لے سکتا. لیکن اللہ دی ذات نے پھر ایسا رخ موڑیا، او تکبر، او جناب نخوت، او غرور اللہ دی ذات نے خاک دے اندر ملا دیتے. رب نے اپنے محبوب نو فرمائے، محبوبہ تو اینا حرکتاں دی وجہ تو پریشان نہیں ہونا، ویخ میں تیری نبوت دے چرچے کی میں کرنا ہوں، ویخ میں تیری نبوت دے چرچے کی میں کرنا ہوں. آج تے اینا تے نو مجبور کی تھا اور تو ہجرت کر کے آ گیا. ایک ویلہ آوے گا اسلام دا جھنڈا، مظفر صاحب اسلام دا جھنڈا ایتھے لہراوے گا. پھر او وقت آ گیا 8 ہجری رمضان المبارک 20 تاریخ بروز سوموار اللہ دی ذات نے اپنے محبوب واسطے کعبے دے دروازے کھول چھڑے. یہ فتح ہو گیا، اسلام دا جھنڈا لہرایا. یہ غزوہ فتح مکہ یہ بھی ہویا ہے تے ماہ رمضان المبارک دے اندر ہویا ہے. کعبے نے حضور واسطے دروازے کھولے نے تے ماہ رمضان المبارک واسطے کھولے نے. احباب عزیز وقار، میں تھوڑی جنی ہسٹری عرض کر دینا چاہنا ماں. اے غزوہ فتح مکہ اے دا سبب کی بنیا، تھوڑا جنہ اے گل یاد رکھو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے کے آئے. عمرہ کرن دے ارادے دے نال میرے آقا 1500 صحابہ نو نال لے کے نکلے نے. احرام بننے ہوئے نے، قربانی دے جانور نال نے. میرے آقا جا رہے نے مکہ المکرمہ. جس ویلے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، کفار و مشرکین نے کہہ دیتا کہ تسی مکے نہیں آ سکتے، تسی تے جنگ کرن واسطے آئے ہو. سرکار نے فرمایا سی جنگ کرن واسطے نہیں آئے، ویکھو احرام بننے ہوئے نے، اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے ہیں، لہٰذا تسی سانو روکو
ਰੋਕੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਆਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜਾਗਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾ, ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਕਿ ਨਾ ਲੱਭਣ। ਜ਼ਰਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ, ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਹਬਾਬੇ ਜੀ ਵਕਾਰ। ਮੁਆਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਟਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਜਨਾਬ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜਨਾਬ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਰਲ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈਏ। 2 ਕਬੀਲੇ, ਇੱਕ ਬਨੋ ਖਜ਼ਾਆ, ਇੱਕ ਬਨੋ ਬਕਰ, ਇਹ 2 ਕਬੀਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਖਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਯਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਨੋ ਖਜ਼ਾਆ, ਬਨੋ ਬਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਨੋ ਖਜ਼ਾਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲਜਪਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਪੱਕੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਨੋ ਬੱਕਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਚੌਧਰ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਕੂਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਡਾਂਗ ਛੋਟੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਹੀ ਫਸਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਬਨੋ ਖਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਬਨੋ ਬੱਕਰ ਵਾਲੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਤੇ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੀਫ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ 22 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 22 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਿਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਬਨੋ ਬੱਕਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਨੋ ਖਜ਼ਾਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੜਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਈਏ ਬਨੋ ਖਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦੇਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਨੋ ਖਜ਼ਾਆ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੁਮਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖਾਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਛੁਰੀਆਂ ਕਵਾੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੂੜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਮਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸੱਦ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਮਦੀਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਨੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸਾਂ ਯਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਕਾ ਬਸ ਤੇਰਾ सहारा है, दुख दर्द मुसीबत में तुझको ही पुकारा है। नाले रोंदे ने नाले आवाज़ा मार देने, कहते ने लाजवाला ज़ालिम लोगों ने अपना वादा तोड़ दिता, साडे ते हमला आवर हो गए। लजपाला हुण मेहरबानी करे आजे, फिर बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। इन्हां मक्के में याद किता है। तवज्जो करे जे उम्मे मैमूना फरमा दिया तहज्जुद दा टाइम में सरकार वुज़ू फरमा रहे। वुज़ू कर दिया मेरे आका ने फरमाया लब्बैक 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 नुसिरता नुसिरता नुसिरता। मेरे आका ने फरमाया मैं हाज़र परेशान नहीं होना, थोड़ी मदद कर दी गई है। मैं मैमूना फरमा दिया ने मैं परेशान हो गई। आका किदे नाल गल्लां प्या कर दे, मैं ते सरकार तीजा बंदा कोई नहीं। आका किदे नाल गल्लां प्या कर दे ने, सरकार दे कोल आईयां हाथ जोड़ के अर्ज की दिला जुबाला किंदे नाल गल्लां प्या कर दे। मेरे आका ने फरमाया मैमूना ओ जिन्ना साडे नाल यारी लाई है ओ मक्के विच आवाज़ां प्या मार देने, ओ मक्के विच सानू याद प्या कर दे। अज मुल्ला कहंदा सरकार नूं पता कोई नहीं, सरकार नूं कंधों पार दा पता कोई नहीं, सरकार बेखबर ने जान दे कोई नहीं। वाह लजपाला तुहाडी अज़मत कुर्बान जाइए, आवाज़ां मक्के प्यो मार दे ने, नबी मदीने प्या सुनदा। पैंदियां ने ते नबी किथे सुनते पैने। और बोलिया जे रब लै जावे किथे, मदीने मेरे आज्ञा पे सुन देन। जे नबी मदीने रह के मक्के वालियां दी सुन सकदा है, नबी मदीने रह के ठट्टी वालियां दी भी सुन सकदा।
गल निरी ठट्टी दी नहीं, जिथे भी होवे गुलाम जिथे भी होवे याद कर लवे। आका सुन लेंदे ने आया मक्के वाले हो परेशान नहीं होना, असां यारी तोड़ी कोई नहीं, असी तुहाडे नाल। सुल्तान उल आरिफीन बोले, सुल्तान ने फरमाया बे बिस्मिल्लाह इस्लाम अल्लाह दा ते ए भी कहना पारा वो हदों बेहद दुरूद नबी ते जिसदा एड पसारा वो नाल शफात सरवर आलम छुट सी जग सारा वो मैं कुर्बान तिला जिन्ना मिलया नबी सहारा 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 सरकार दी कुव्वत समात वेखी समझ नहीं आती। इत्थे नबी सुलेमान लश्कर लैके टुरन 3 मील दूर होन ते कीड़ी पैरां दी आवाज सुन लो। कीड़ी दे कन कदी वेखे जे? हाँ एक छोटा जिना वजूद है। किथे सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर, किथे कीड़ी। वो वेख भी रही है सुनदी भी पई है। वो चलिया कीड़ी नूं मन्नी बैठा है ते नबी ते फिर बराल बरा, नबी ते फिर बराल बरा। ये नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम दे अजमत तो कुर्बान जाइए, आपने दूरों ही कीड़ी दी आवाज सुन ली। कीड़ी मेरा ख्याल है कोई साउंड च बोली सी, कोई ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी होगी उस दौर च बोली होगी। कीड़ी दी आवाज किन्नी असां ते अज तक नहीं सुनी। बिल्कुल लाइट जा उन्हें बोलिया होगा अपने रंग ते नबी सुलेमान ने कित्थों सुनिया ते फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा दी गल सुन के मुस्कुरा पै। जी नबी सुलेमान इन्नी दूर तो कीड़ी दी आवाज़ सुन लेंदे ने तो सुलेमान ते ओह ने जिन्हां नूं नबूवत मिली तो मुस्तफा दे सदके मिली। आप ना सुनते होंगे। सरकार ने फरमाया नुसिरता परेशान ना हो जे तुहाडी मदद कर दी गई। लो जनाब उन्होंने मार धाड़ के जो वापस आए ना काफा ने बाद सिर जोड़िया उन्हें हला भी काम खराब हो गया। हुंदा ये बंदा गुस्से च एक बार काम खराब कर लेंदा फिर आंदा ओहो यार मैं क्यों कर बैठा, मैनू नहीं सी करना चाहिए था। तो उस वेले कुछ हो सकता। तो जे बंदा पहले गुस्से ते रखे काबू ते बंदे गुस्से तो जनाब आफर जाते हैं, अपने आप तो बाहर हो जाते हैं। तो जनाब ऐसी गल कर जाते हैं। मैं एक कौल पढ़िया एन ज़हन च रखिया जे, लिख लवो सारी जिंदगी याद रखिया जे। गुस्सा चढ़िया होवे ते गुस्से विच कोई गल ना करो। ते बड़ा कदी चा चढ़िया होवे ना ते उस चा दे आलम विच कदी किसी नाल कोई वादा ना करे।
उस वेले तो बंदा चाह च होंदा ते एवें मस्ती च गल कर देना, बाद दिंदा जो वेला आंदा फिर आंदा ओहो गल तो मैं कीती सी, ते फिर सोचदा मैं ना ही कीती हुंदी, अज तो मैं पढ़ ही नहीं सकदा। ये गल याद रख। तो गुस्से के अंदर फिर जनाब काम तो असी कर लेने, फिर बाद के अंदर पछतावा होंदा कि नहीं आंदा। अब क्या पछताए हो तो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो बंदा फिर जो गुस्से च आके बीबी नूं तिन्ने तलाका देंदा है ना, चढ़ी हुंदी फिर आंदा जा तेनू तलाक ही तलाक ही तलाक ही। जां जदों थोड़ा जिन्ना डाउन हुंदा ना उहदा पारा, ते नाले सोची पै जांदा हो मैं की कर बैठा। फिर करते पता की ने, फिर या तो मौलवी साहब को जाके अपना बयान बदल लैणगे, नहीं नहीं जी मैं तो इक्को बारी आख्या। ठीक है जी इक्को बारी तू आख्या, बंदे दे कहण ते फतवा जारी हो गया, लेकिन सारी जिंदगी फिर बदकारी करता रहेगा। अपनी साख्त उन्हें बचा ली, दुनियादारी उन्हें बचा ली, लेकिन आखिरत के मामले के अंदर फस गए। गलत बयान नहीं कर, गुस्से चा के तिन्ने तलाका दे दित्तियां। फिर जनाब ओ जी मैनू होश ही नहीं सी हैगा। अच्छा इन्ना तेनों होश ही कि तिन्न दित्तियां। ये तलाक जी ना, तलाक बंदे ते जनून तारी होवे, बेहोशी तारी होवे, बेहोशी दे आलम दे अंदर तलाक दे देवे ते वो तलाक नहीं होती। या वाकयातन बंदे नूं गुस्से दे अंदर इस हद तक पहुंच जाता होवे कि उहदे जनून तारी हो जाता है। वाकयातन इनू सुझ बुझ ही नहीं रह जाती, बिल्कुल इनू अपने आप का पता ही नहीं रहिंदा, फिर भी नहीं होंदी। नशे दे विच बंदा होवे, सूटा लाया होवे, रोज़ियां दा होवे महीना, ते भर के ते नप नुप के ते लाग तीली ला के दो तीन चाड़ के आया होवे ते घर आके रोटी पकाई ओ है कौनी पकाई, ते चढ़े गुस्सा ते दे देवे तलाक। है तो भी नशे च, पर वो तलाक हो जाणगियां। क्यों? क्योंकि इन्हें गुनाह करके नशा अपने ऊपर तारी कीता है, तो उस गुनाह की वजह तो तलाका हो जाएगा। तो फिर बंदे गुस्से च तीन तलाका दे लेंदे ने, फिर जाते ने उन्होंने दे कोल जेड़े बेली आंदे ने नहीं नहीं वो तिन्ने दे दित्तियां, तीन नहीं होंदियां इक्को ही होंदी है। याद रखो फिका हनफी के मुताबिक जिन्हें तीन तलाका दे दित्तियां वो तीन ही होंदियां ने, एक बंदे एवं अपना फिर ना ईमान डोल जाता है। जानते हैं उन्होंने लोगों को जेडे इस गल मनते ही नहीं, आते तीन दे दो फिर कि गल एक ही होंगी। तीन तलाका दित्तियां ते लो अब बोलिया तो नहीं ना होंदियां, तीन दित्तियां ते तीन ही तलाका होनियां ने। ते तलाक दा फिर यह भी एक मसला चलता है, अजी पेट च बच्चा होवे ते तलाक नहीं होंदी, तां भी हो जाती। अज भी साडे माशरे के अंदर बड़ा जी कोर्ट तो तलाक ले ले, अदालत तलाक दे देंदी। अदालत नूं किन्ने इख्तियार दिता है? अल्लाह फरमांदा है अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। अल्लाह फरमावे कुरान पाक दे अंदर निकाह दी गंढ बंदे दे हत्थ च, जदों चाहे मर्जी खोल देवे। इथों अदालत विच तलाका हो जांदियां ने। अदालत दी तलाक तलाक हुंदी नहीं। बाद दफा ऐसा भी हो जाता है बीबियां एड्रैस गलत लिखवा देंदियां ने, वकील नाल मिल के बंदे नूं नोटिस पहुंचदे ही नहीं। तीन नोटिस आए, जो भी प्रोसीजर है, बंदा नहीं पहुंचता, जज आप ही तलाक दे देंदा। बंदे नूं पता ही नहीं या बंदा गया ही नहीं, ते जज दी की जरूरत है बीबी नूं तलाक दे देवे? जज जिवें मर्जी तलाका दे लवे, तलाक हुंदी नहीं। हाँ यह है जज बंदे नूं बुलावे, उत्थे जबरदस्ती तलाक दिलवा लवे, वो ठीक हो जाए। ते जे बंदा आया नहीं तो आके हुण नहीं आया लियादा, जे वो तलाक नहीं दिंदा, लो जी मैं तलाक देना वा। तू जिड्डा वड्डा मर्जी जस्टिस होवे, तेनू किने इख्तियार दिता है? अच्छा इत्थे जज ने अपने वालों तलाक दे दी है, इन्हां जजां कोल रौला चला जाए, कोई बंदा लैके चला जाए जी मेरे फलाना बंदा पैसे नहीं दिंदा, मैनू लैके दिओ। ते जो बंदा वेर जावे नोटिस खलाइए ते आवे ही ना, ते कदी जज ने आख्या लै वो तो आंदा नहीं, मेरे को फड़ पैसे तू ते जा। कदी होया घर उजाड़न वास्ते ये जज तो पीर बैठे है, तवीज करने वाले पुठे सीधे पीर।
یہ پیر بیٹھے نے یا جج بیٹھے نے اعلیٰ تعلیم لے کے گھراں دے بیڑے غرق کرنے والے. اس واسطے کوٹ دی طلاق جنی دیر تک شوہر خود طلاق نہ دے میں طلاق ہوندی نہیں. تے طلاق اگر غصہ آ بھی جاوے نا بڑی مجبوری تہاڈی بن گئی تہاڈا رہ نہیں ہوندی طلاق دینی ہے پھر ایک طلاق دے دیو اودے نال بھی وہی کم ہوندا جو تیناں نال ہوندا ہے. اور حقیقت گل جے جو بندہ طلاق دے لیندا نا تے اس ویلے انسان نو جڑا نا اگوں جدوں چوپڑیاں نہیں نا ملدیاں کسے پاسوں آندا کرਮਾਂ والی چنگی سی میں ایویں گسے جا کے پھر اکھاں جدوں کھولدیاں نے باہر آندیاں پھر اس ویلے مسئلہ بنتا ہے تے تیناں طلاقاں تو بعد ہور حل بھی کوئی نہیں ہوندا سوائے حلالے تو سوائے حلالے تو کوئی حل نہیں ہوندا بالکل کوئی حل. اس واسطے غصہ آیا ہوئے میرے آقا نے فرمایا پلوان ہوئے جڑا غصے نو پی جاوے جڑا غصے نو پی جاوے تو جڑا غصے تے قابو کر جاندہ وہ کامیاب رہ جاندہ جڑا غصے تے پیچھے لگ جاوے برباد ہو. اس واسطے غصہ آیا ہوئے میں ایک دکان تے رکیا پتوں کی شہر دن نا فروٹ لین واسطے تو دوست ہی میں کہنے لگا شاہ جی میں غصہ بڑا آندا جڑا کسٹمر آوے کو ایسی ویسی گل کرے میں تپ بڑی چڑھ دی تو میں کو حال دسو میرا غصہ جڑا نا وہ تھوڑا جا لے جاوے. میں کہا میں اپنے والوں تینوں کی حال دسنا حال لئیے جو سرکار نے فرمایا غصہ آیا ہوئے جے بندہ کھلوتا ہے تو بہ جا تو بیٹھا ہے تو منٹ کو لمحہ پہ جا تو وضو کر لوے تو غصہ اونجی لے جاوے گا. سمجھ آئی ذرا غصے دے اندر بندے نو اپنے آپ تے کنٹرول رکھنا چاہیے تے طلاق والے جڑے معاملے نے نا پھر یہ بھی ہاں جی انہیں غصے چ طلاق دیتی ہے کدی کسی لاڈ نال بھی طلاق دیتی طلاق جدوں بھی ہوندی غصے نال ہوندی ہے تے کدی نہ اج تے بریانی بڑی کمال دی جا پھر تینوں اسے خوشی چ طلاق دینا ہائے تے ٹھاٹا آ گیا بلے بلے آئی تے جناب یا کھادا نہیں جا پھر اسے خوشی تینوں طلاق دیتی ہن راضی ہے نا انج بھی کدی ہویا اور جدو بندہ کسے گل تے غصہ ہوندا ہے طلاق بھی ادو ہی دیندا ہے. اس واسطے غصے تے بھی کنٹرول رکھو تے ایک طلاق دیو طلاق کی رجی ہوے گی 3 مہینیاں دے اندر اندر بندہ رجوع کر سکتا ہے نہیں کیتا نکاح ٹوٹ جاوے گا نکاح کر لو ٹھیک ہے 2 طلاقاں دے دے وہ بھی 2 طلاقاں بھی رجی نے تے جے تیجا فیر بھی چلا دیتا بس پھر شکار گیا پھر حلالہ وہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہے بار کیف اللہ پاک اس چیز تو ویسے ہی محفوظ رکھے اللہ پاک اپنے غصے تے کنٹرول کرن دی توفیق عطا فرمائے. لو جناب میں گل کر رہا سا انہاں دا جدو غصہ لتھا نہ تے انہاں سوچا لے کی کر بیٹھے ہیں معاہدہ توڑ بیٹھے ہیں تو نہیں پتا میں کتھوں مڑیا ہوں میں پھر ٹریک تے آ گیا جی انہاں آکھیا لے بھی ہونے کی کریے ہن جنہاں تے ظلم ہویا سی انہاں نوں اسی چھیتی جائیے مدینے تے نبی نوں جا کے دسیے ساڈے نال بیتی کی ادھر کافراں نوں بھی اپنی جان دی پئی ہے. ابو سفیان نے سوچیا کہ میں اس تو پہلے کہ نبی نوں کوئی جا کے دسے میں پہلے اپڑ جانا وا جا کے کہنا وا جڑا اپنا معاہدہ ہویا سی نا ذرا کو تجدید کر دیو ٹائم ودا دیو آپے کام ٹھیک ہو جائے گا. ادھر ابو سفیان دے جان تو پہلا بنو خزاع والے سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچے نے رو کے اپنی داستان سنا دے عرض کی تھی لجپالا ساڑے بچیاں نو بھی نہ مارے آئے ساڑے بوڑے نو بھی نہ مارے آئے لجپالا جان بچان واسے خانے کعبے دے سین وچ گئے ظالم والے اوتھے بھی ساڈیاں جاناں لیاں میرے آقا نالے روندے نے نالے تسلی دیندے میرے آقا نے فرمایا تساں پریشان نہیں ہونا جی میں اپنے بچیاں دا خیال کرنا وا جی میں فاطمہ تے حسن تے حسین دا خیال کرنا وا جی میں علی دا خیال کرنا وا او میں تہاڈا بھی خیال کرنا میرے آقا نے انہاں تو تسلی دیتی اجے محفل برخاست نہیں ہوئی ایک بدل دا ٹکڑا آیا
سرکار دے سر تے آ کے گجیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی لجبالا فرمایا بدل کی آنکھیں عرض کی دی لجبالا سانو تے نہیں پتا بدل کی آنکھیں واہ لجبالا تو بدلا دیاں بولیاں بھی جاننا ہے میرے آقا نے فرمایا بدل گج کے آنکھیں سونے انہوں کہہ دے وہ پریشان نہیں ہونا رب تواڈے نال یہ بھی جمعہ یاد رہے گا بدل نے آکے سونے انہوں کو پریشان نہیں ہونا رب تواڈے نال آئے سرکار نے فرمایا تسی چلے جاؤ تواڈا کو وال بھی ونگا نکل گیا وہ چلے گئے ابو سفیان نے ایسی کہ اجے کسی جا کے دسیا ہی نہیں تو میں پہلے ہی چلا جانا ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ سرکار دی بیوی ہے تیری تے میری روحانی اماں ہے 8 سال ہو گئے نے ہجرت کر کے آیا باپ نے بیٹی نو ملیا ہی نہیں کیونکہ ہجرت جو کر کے آگے سرکار دے نال ابو سفیان آیا جلدی دے نال مدینہ المنورہ والے آ رہے خیال آیا اج بیٹی نو بھی مل کے آواں بیٹی نو نالے ملا گا نالے آکھاں گا چل میرے نال میری سفارش کر دے انہوں یقین سی میری بیٹی میرا کہنا کدے بھی نہیں موڑے گی بڑی خوشی دے نال اپنی بیٹی نو ملن واسطے آیا اتھیاں والے جدو پتر بیٹی نو ملن واسطے جاندے بیٹی نو باپ نو ویکھ کے چاہ چڑھدا ہے آلہ بستر میں بچھا کے دین دی طرح طرح دے سیوا کر دی ابو سفیان نے سوچا سی 8 سالہ تو بعد بیٹی نو ملنا ہے بیٹی ویکھ کے راضی ہو جاوے گی بڑا انہوں چاہ چڑھ جاوے گا اپنی بیٹی نو ملن واسطے آیا بیٹی نے ویکھے میرا ابا آیا بیٹی نو چاہ کوئی نہیں چڑھے اپنے باپ نو ملیے ابو سفیان بڑا حیران ہویا میں بیٹی نو ملن واسطے آیا با اینو تے چاہ کوئی نہیں چڑھے بستر بچھیا ہویا بستر بچھیا ہویا کدا بستر اس ہستی دا بستر ایتھے او پیندا ہے جیڑا عرشاں تے ویندا ابو سفیان نے بیٹھن دی کوشش کی تھی میرے آقا دے بستر تے بیٹھن لگا بیٹی نے آواز ماری کہنے لگی ابا ٹھہر جاوی اجے نہ بیٹھی جلدی دینا لگائی ہے میرے آقا دا بستر چوم کے ولیٹ دیتا ابو سفیان نے سوچے میری بیٹی میرے واسطے نواں بستر لے کے آوے گی بستری اٹھا کے کہنے لگی ابا بیٹھ جاؤ ابو سفیان بڑا حیران ہویا کہ میرے واسطے بستری اٹھا دیتا سو انہوں وچھانا چاہیدہ سی وچھیا بھی اٹھا دیتا پوچھ رہے نیتی اے بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر دے قابل نہیں واہ ام المومنین قیامت تک آنے والے لوگاں نو درس دے دیتا عزت مصطفیٰ کی چیز بیٹی بولی کہنے لگی ابا انما المشرکون نجس مشرک ناپاک لے ابا تو کافر ہے تو ناپاک ہے میرے نبی دا بستر پاک ہے میرے نبی دا بستر ہے اے تے نپاک پاک تے نہیں وے سکتا نہتی یہ پیو دا تینوں ذرا احساس نہیں ہاں 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 ذرا خیال نہیں پیو دا اور نے آکھے ابا مسلمان ہو جا تیرا بھی خیال کر لوں اور دس دیتا
کہ جڑا سرکار نو چنگا نہ جاندا ہوئے پاویں اپنا ہی ہوئے انہوں بھی چنگا نہ جاندا. ابو سفیان سرکار کو گیا انہیں صاحب لے لے تین ہے میرے واسے بسترہ چوک لے انہیں میری سفارش کرنی تو رو میرے نا سرکار کو گیا جا کے کہن سرکار نے فرمایا کیویں آیا ہے جی جڑا وعدہ ہویا سنا او دن تجدید کرنی ہے. فرمایا کہ دے وعدہ توڑتے نہیں جا دیتا. کہنے لگا نا 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 جی نا 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 ایسا بھی اسی وعدہ توڑ سکنے اسی تو سوچ بھی نہیں سکتے. سرکار چپ نظر انداز کر دیتا. انہیں صحابہ لے پہ گل ترے ابو بکر کو لائے کہنے لگا اپنی یاری پرانی ہے تو نبی نے تو مینوں امن دیتا ہی نہیں چل تو اپنی طرفوں کہہ دے لوگو ابو بکر تو انہوں امن دیندہ ہے. ابو بکر نے فرمایا ہوش ٹکانے نے تیرے اے کی ہویا اور نے کہا جنہوں نبی نہیں امان دیتا ابو بکر کیوں امان دے گا. لے ادھر بھی گل نہ بڑی آ گیا عمر فاروق کل کہنے لگا یاری بھی ہے برادری بھی ہے تعلق بھی ہے تو چاہ پناہ دے سن. عمر بات جلالی سن کہنے لگے نکل جائے تھا یہ ایسی دیتے نکل جائے تھا اور تیرے مقابلے وجہ کیڑی آ جاوے نا میں ان دی سفارش کر دینی پر تیری نہیں ہوں میں کرنی. اور نے آکھا ذرا بھی تینوں برادری دا احساس نہیں نہ ابو بکر نے خیال کیتا نہ تو خیال کیتا. جواب ہی کوئی دیتا فرمایا نہ رشتے ضروری نے نہ او کیڑے رشتیاں دیاں گلاں کرنا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دل حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری. بالکل گالے ہوئی ہے دن حشر دے بخشش لئی سرکار. رکھ برادری اپنے کول رکھ لے کوئی لوڑ نہیں دن حشر دے بخشش لئی. یہ دنال میں نے ایک اور شعر یاد آ گیا میں وہ بھی اہل بیت متعلقہ بھی عرض کر دینا اسی لڑی دا اے لیک یہ پتھر تے لیک پتھر تے میٹ دی یعنی گال پکی اے لیک یہ پتھر تے پنج تان دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماما دے کردار ضروری نے ہونے نیک بھی ماما دے. کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون آج ٹائم نہیں دیکھنا کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون. نعرہ حیدر لگا کے دیکھ لے پتہ لگ جائے گا حلالی ہے کون کون. اے لیک یہ پتھر دے پنج تان دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماما دے کردار ضروری نے. ابو سفیان بولا کہ لگا رشتہ داری بھول گیا. عمر فاروق نے فرمایا رشتہ داری دی لوڑ کوئی نہیں پناہ انہوں ملے گی جنہوں سرکار دے لگے. ابو سفیان عثمان غنی دے کولا جاندہ ہے گل نہیں بڑی مولا علی دے کولا کہ کہندہ تسی اعلان کر دے وہ. مولا علی نے فرمایا نا نا
میں بھی پناہ نہیں دے سکتا سجدہ فاطمہ دے کول آیا آ کے کہنے لگا تسی امن چاہدیاں جے کہ نہیں چاہدیاں اما فاطمہ نے فرمایا امن تے چاہنے کہنے لگا چلو جا کے اعلان کر دے وہ اما فاطمہ نے فرمایا میرا کم گھر دے کم کرنا ہے باہر دا کم میرے ذمہ کوئی نہیں اعلان مردہ دا کم ہے میرا کم کوئی نہیں کہنے لگا چلا حسن نو کھل دے حسن جا کے اعلان کر دے وے مکے والے دا سردار بن جاوے گا اما فاطمہ نے فرمایا میرے پتر نو اجے سرداری دی لوڑ کوئی نہیں اجے چھوٹا ہے اما فاطمہ نے گل مقدی مکائی فرمایا تیری گل نہیں بننی ایتھے گل چل دیئے نبی دی ذات دی چل دی ایتھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایتھے گل بننی ہے جو نبی نے کہہ دینا ہے وہ ہوئی بننا ہے لو جناب مایوس ہو کے واپس چلا گیا ادھروں نبی دی ذات نے غصہ تے ایسی نا کہ انہاں ساڈے بندیاں تے حملہ کیتا ہے لو جناب میرے آقا نے دیکھو آج اسی تے گل گل تے بندوقاں کس لیندے ہاں اسی تے گل گل تے کوڑیاں کر لیندے ہاں اسی تے جناب ایک چھوٹا جنا درخت کوئی وڈ لوے تے جناب اسی اونوں تہے تے کرن دی کوشش کرنے ہیں جناب کوئی پنڈ پٹھیاں دی وڈ لویتی اسی انہوں قتل کرن دی کر جانے ہیں گل گل تے لڑائی دے منصوبے بنانے ہیں اور جناب کئی چودھری لڑائی نو پسند اتنا کر دینے آپ ہی پھڑا کے آپ ہی چھڑان لگے جاندے ہوندے نے اور جناب احسان بھی کر دینے لہا باہر کیفے اور باتاں نے میرے آقا نے اے یاد رکھیا جے لڑائی نو پسند نہیں کیتا اونا معاہدہ توڑے اسی بدلے دے اندر لڑائی ہو سکتی سی میرے آقا نے خط لکھیا 3 چیزاں لکھیاں مکے والیاں نو فرمایا پہلی تے گل لے وے جڑے بندے مارے گئے نے نا اونا دی دیت دیو جے دیت نہیں دینی تے اونا دا ساتھ چھڑو اونا نو کہو ساڑی اونا نال کوئی یاری نہیں بنو بکر والے پھر اسی جانیے تے او جانے تے نہیں تے تیجی گل لے وے پھر کہہ دے اساں وعدہ توڑیا جدو خط اونا کو لگیا اونا کیا جے دیت دئیے نا تے بندے بڑے مارے نے ساڑے کو تے شے بچ دی کوئی دیت نہیں دینی تے اونا نال یاری بھی نہیں توڑنی ہاں وعدہ توڑ دینے ہیں معاہدہ توڑ دینے ہیں لو جناب سرکار دی ذات نے ابو بکر نو بلایا میرے آقا نے ان دے نال گل کیتی تے ابو بکر نے گل کیتی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہن مکے والے تے حملہ کر دئیے ابو بکر کہنے لگا سونیا تہاڈی برادری پھر گئی تے رہ نہیں دی فرمایا تو میرے سجے آ جا عمر نو صدر عمر آوے سرگوشی ہو رہی سرکار نے فرمایا عمر مکیاں نے حملہ کر دی سونا کرنا چاہیے کرنا چاہیے یہ نہ انج کیتا انہاں سویرے کی اج ہی نبڑی گئے سرکار نے فرمایا میرے کھبے آ جائے سرکار نے سارے صحابہ نو سدیا سرکار نے فرمایا تانوں میں ابو بکر تے عمر دی مثال نہ دیواں سرکار نے فرمایا ابو بکر سیم یہ اللہ دے نبی ابراہیم وانگو ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے معاملے دے اندر نا کیوں نالوں بھی زیادہ نرم سن تے ابو بکر بھی انجی ہے تے عمر جڑا ہے نا یہ اللہ دے نبی نوح وانگو ہے عمر نوح علیہ السلام جڑے سن اللہ دے معاملے پتھر نالوں زیادہ سخت سن تے عمر بھی ہونجی ہے سرکار نے فرمایا مکے تے حملہ کرنا تیاری کرنا تیاری کر سجے کھبے جنہیں بھی قبیلے ایسن انہوں نے سرکار نے فرما دیتا اگر اللہ اور اللہ دے آخرت ایمان رکھ دے تے رمضان وچ مدینے آ جاؤ لو جی آ گئے سرکار دی ذات نے دعا کی تھی اللہم خذل عیونا والاخبارا اللہ پاک دے نبی نے اللہ دی بارگاہ دے دعا کی تھی اللہ مکے والیاں نو ساڑے معاملے چ بہرا کر دے بولا کر دے ڈورا کر دے یا اللہ انہوں نے انیاں کر دے ساڑی انہوں نے کوئی پنکھ بھی نہ پوے پتہ بھی نہ لگے کہ اسی آ رہے ہیں سرکار نے 10,000 دا لشکر تیار کی تھا 10,000 جدو سواری نکلی ہو گئی واللہ واللہ لینا ہی لینا سرکار جا رہے ہیں کدھر رب لے جاوے کدھر مکے وال
ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦਰਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਜਮੀਲ ਇਬਨ ਸੁਰਾਕਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। اور جس نبی نے ایک کتی نو تکلیف ہوئے تے وہ گوارا نہیں کیتا۔ انسان جو انسان نو تکلیف دیتا ہوئے گا میرے آقا کیویں گوارا کرتے ہے؟ کوئی بندے دی قیمت آج بالکل گئی تے اس قتل دے اندر 5 یا 7 بندے ملوث سن۔ عمر پاک نے جننے بندے ملوث سن نا وہ سارے نو قتل کروائے، سارے کسی بندے آکھیا حضور بندہ ایک مرے بدلے تو ہاں 7 چا مارے نے، فرمایا سارے مجرم سن تے اے انسانی جان دی قدر ہی کو نہیں ہے، میں کو کھیڑ دا پھریں دے نا جڑا مجرم ہوئے گا نو سزا ملے گی۔ صاحبو ایتھے تے قتل کرن والے چھوڑ جاندے نے، مجرم چھوڑ جاندے نے تے غریب چارے پھسے رہندے نے۔ قانون ساڈے بھی سبحان اللہ تیرے بھی سبحان اللہ۔ قانون ساڈا اسلامی قانون اگر رائج ہو جاوے نا یقین جانو یہ ساریاں ننی فرشتہ جڑی حوض دا شکار ہوگی کدی نہ ہوندی، قصور دی زینب جڑی حوض دا شکار ہوگی کدی نہ ہوندی، آئے روز جنسی ہراساں جڑا کیتا جا رہے نا کدی نہ ہوئے اگر سر عام سزا دیتی جائے۔ اس طرح دی بدفعلی کرنے والے ٹنگیا ہوئے سر عام تے کیویں کوئی جرات کرے، کیویں کوئی جرات کرے؟ پر نہیں، ایتھے قانون ہی وک جاندا ہے، کلمہ وک جاندیاں نے، زباناں وک جاندیاں نے وکیلاں دیاں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک اسلامی قانون نافذ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایہی تے درد تحریک لبیک یا رسول اللہ میں کہ سرکار دا نفاذ ہونا چاہیے، سرکار دے قانون دا، پر دین بیزار طبقے نو کدو گوارا ہے؟ بابا پھر ویل چیئر تے بیٹھا، بابے نے کدی کو اپنی گل کی تھی؟ سرکار دی گل کردا ہے۔ اور اللہ دی عزت دی قسم ہے 250 دن جیل تے بابا رہ کے آئے تے اسی جدو ملن گئے نا اسی 11:30 بجے پہنچے ہیں رات، یقین جانو لینا لگیاں سن بابے نوں ملن واسطے لوگاں دے۔ جس ویلے گئے تے پھلاں دے ہار ہی ہار جناب، وہ گلدستے پھلاں دے چلاؤ کیوں نہیں چل جاندے؟ ہاں پھلاں دے گلدستے تے جناب کوئی کنے پیسے لے کے آ رہا، کوئی کنے لے کے آ رہا، محبت لوگوں دی محبت ویکھ کے حیرانگی سی۔ اور کوئی مجرم ہوئے تے اون دے نال جو پیار نہیں ہوندا، پیار او دے نال ہی ہوندا جڑا مصطفیٰ نال وفا کرن والا ہوندا ہے۔ آ جاؤ، میری عمر اگر 30 سال ہوگی تو باقی 30 رہ کو نہیں گئی، جنیاں عمرہ گزر گئی نے باقی انی رہ کوئی نہیں گئی۔ آ جاؤ ویلا دے اور میں تھانو دعوت فکر دین والا ہاں، اور وقت پھر بھی پرچیاں والا آ جانا دے۔ میں چاہنا ہاں اپنے حصے دا چراغ جلا دے جاؤ، اپنے حصے دی آخرت نو سوار دے جاؤ، دین دا درد پیدا کرو۔ اے جننے سیاسی ٹولے ویکھ دے جو سارے اکٹھے ہو گئے نے، عید آباد میں نہ تحریک چلا دینی ہے، حکومت نو گران دی تحریک اپنے اپنے سٹیجاں تے کھڑا ہو کے کوئی کہندا زرداری چور ہے، کوئی کہندا نواز شریف چور ہے، ایک دوجے نو چور کہن والے آج ایکو ٹیبل تے کٹھے ہو کے افطاریاں پیا کر دینے، او تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آتی، اے تیرے میرے واسطے نہیں نکلے، اے ننو تے اپنے اقتدار دے لالے پائے نے، اپنا مقصد ہوئے تے سارے اکٹھے ہو جاندے نے۔ جناب اے ساڈے جذبات نال کھیڑ دے پائے نے، غریب دا درد انہاں نوں ذرا جنہ بھی نہیں ہے گا، پیچھے تے غریب پیچھے نقصان پہنچے تے غریب نو پہنچے۔ صاحبوں جاگو، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جیاں جاتا رہا، افسوس یہ نہیں کہ بے حص ہو گئے ہم اور جاگنا پینے کیوں ساڑی حص مر گئی ہے۔
تصور رکھ تو جناب اپنا عقیدہ بنا لے اپنا ذہن مضبوط کر لے مدینے والے نال وفا کرنی ہے جے مدینے والے نال وفا کرنی ہے پھر تینوں اسلام واسطے کردار ادا کرنا پینا ہے اور کردار ادا کرنے واسطے آن والے وقت دے اندر نالے لبیک دے نعرے لانے نے نالے پرچی بھی دینی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کئیاں بیلیاں ہاتھ نہیں چکے باندھنے شاہ جی ہاں کیڑا دینا ووٹ نالے یہ تو 4 سال پہ ہی جانے نے وہ اللہ بدل لگا کوئی دیر نہیں جلاتا ماں بدل بولو لبیک بابیوں کو سیاسی نعرہ نہیں دے گا یہ ہے بھی دین ایمان دا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے جمعۃ الوداع دا اے تواڈا جناب جذبہ اے دور دور تک پھیلنا چاہیے پتہ لگے عاشق سرکار دے نام جو جھومتے پھرتے رہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میں سپیکر چپ کرن لگا ماں میری آواز سپیکر زیادہ گونج دی ہے اور میں تہاڈی آواز سننی ہے تشریف رکھو اللہ تواڈے انہاں ہتھاں نوں سلامت رکھ گنبد خضرا دے اندر سرکار ویکھ رہے ہیں زندہ باد لو جناب سرکار جا رہے ہیں جلدی دے نال مکے وال سفر کرتے جا رہے ہیں مکے والوں نے کوئی پتہ نہیں کہ نبی آ رہے ہیں لیکن انہوں نے ڈر ضرور سی کہ وعدہ توڑیا کسے ویلے بھی حملہ ہو سکتا ہے مکے دے قریب ایک وادی مر زہران اتھے جا کے میرے آقا نے پڑھاؤ کیتا سرکار نے فرمایا خیمے لگا لو جدو 10,000 خیمہ لگے آئی میرے آقا نے فرمایا اگ جلا لو ابو سفیان نو رات نو نیندر نہیں سی آدھی ہوندی باہر نکل کے ویکھدا سی کیتے حملہ نہ ہو جاوے اج رات گشت پیا کردا اونے ویکھیا جندر نظر جاندی ہے چانن نظر آوندا حکیم ابن حزام نال پوچھدا اے کون نے یہ کون نے کہنے لگا مینوں کی پتہ کون ہے انہاں کہا بنو حوازن والے ہون گے انہاں کہا نہیں اینی نفری انہاں دے کول کوئی نہیں یہ لکیا ہے اپنے والوں لک کے ویندا پیا ہے سرکار نے اپنے چچا عباس نو بلایا چچا جاؤ چلے جاؤ فلان جگہ تے ابو سفیان بیٹھا جا ابو سفیان بیٹھا لے کنے دسیا ہے کنے دسیا ہے او ظالمان مندا کیوں نہیں نبی غیب جاندا ہے ابو سفیان عباس سرکار دی اونٹھی لے کے گئے نے جتھے نبی نے دسیا ہے ویکھیا ابو سفیان بیٹھا حکیم ابن حزام نال ایک اور بندہ نال جس ویلے عباس نے آواز سنی ابو سفیان نو نیڑے کر کے کہنے لگے آ جا میں تینوں کم دی گل دسنا وا کہنے لگا دس کی کہنا چاہنا عباس بولے کہنے لگا ویلا کلمہ پڑھ لے نبی آ گیا پڑھ کلمہ
بیلیاں ٹھہری ٹائم بڑا تیزی نال گزرتا جا رہا ہے کلمہ پڑھ نبی آ گئے مکے تے حملہ کرن واسطے آ جا میرے نال عباس نے تیناں نوں نال بھایا سرکار دی سواری تے لے گئے جس ویلے خیمے دے کولوں لنگھن صحابہ ویکھن سرکار دی سواری ہے عباس بیٹھے نے جان دیتا کسے نے پوچھ پرتیت کیتی نال کون ہے عمر دے کولوں جس ویلے لنگھے نہ کہن لگے کھلو جاؤ ذرا اب ہاؤ تھوڑے نال اور کون ہے چکے نا کپڑا تے ابو سفیان کھلوئی میں انہیں تلوار لے کے عباس نے لائی دڑکی جناب پجا کے سرکار عمر کہنے لگا حضور میں انہوں مارنا ہے عباس کہنے لگا حضور میں پناہ دیتی سرکار نے فرمایا چلو پڑھو کلمہ جڑے دوجے دو سانا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تے ابو سفیان نو کیا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ پڑھ کے بہ رہتا اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھے فرمایا اے نہیں پڑھتا اے میں نے سوچن دا موقع دے سوچن دا موقع دے سرکار نے فرمایا انہوں لے جاتے سویرے لے کے صبح دی اذان دا ٹائم ہوئے تے بلال نے اذان دیتی آئے کہ 10,000 بندہ جس ویلے جواب دے وے تے آواز گونجی ابو سفیان آدھے ایک ہی کرو جے ابو عباس بولے کہنے لگے نماز پڑھن لگے ہیں ویکھیا سرکار وضو کرن لگے صحابہ پانی دا قطرہ نہیں تھلے ڈگن دے کہنے لگا بڑے بڑے بادشاہاں دے تابعدار ویکھے نے پر ایویں دی تابعداری آج تک گڑی ویکھے کہنے لگا جیڑے اپنے نبی دا پانی نہیں پہ ڈگن دے تو خون کیویں ڈگن دینے گے پھر سرکار دی نماز انہیں ویکھی تے جناب سرکار نے فرمایا لے کے آؤ فرمایا ہون پڑھ کلمہ کی خیال ہے اجے دل نہیں کیتا کہنے لگا جی کر پہ ہے کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گیا سرکار نے فرمایا عباس نو انہوں لے جا اسی آن لگے ہیں مکے دی تنگ جگہ تینوں کھڑا کری تے دور تو اسلام دا لشکر ویکھے گا تینوں پتہ لگے کہ محمد کی شان نہ لگا تو 200,000 دا لشکر جناب مکے والے تو جناب پہ اپنی جان دے لالے گئے ایک بندہ نکلیا جنگ دا سامان انہیں پایا تے نال دی کہندی آج مسلماناں نوں تو قابو نہیں کر سکدا انہیں ویکھی میں مسلماناں دا حال کی کرنا کہنے لگا تیرے واسطے بھی میں نوکر لے کے آواں گا اگے جس ویلے لڑن واسطے آیا تے مسلمان ویکھے تے جناب چھوٹ لا دیتی تے ساہ نہ رلے تے بوا جا کے کھڑکایا نال دی نہ بوا کھولیا تے جناب اون ساہ چڑھے تے گل نہ ہوندے کلوے نہ کہ ہویا کی کہندا کنڈی مار چھتی کر انہیں اگو چھٹکر کی تھی انہیں نوکر کی تھی میں نظر نہیں پہ آتا بیبیاں بھی بڑیاں شیطان ہوندیاں نے گل آن تو بعد نہیں نہ آندیاں یہ چپکاں کر دیندیاں ہوندیاں نے پاویں جنیاں بھی انہاں نوں کھوا پیا لو جننے بھی انہاں دے ناز نخرے چک لو نہ کسی موقع تے چبک ضرور کر دے ہوندی اللہ جنوں بچاوے ہاں یہ ٹیڑھی پسلی ہے نا انہاں دی چونج بھی بڑی تیز ہوندی ہے اللہ پاک انہاں سلامت رکھ چھری وانگو چلدیاں نے لو جی انہیں آہا کتھے نوکر نے چپ کر تو اوتھے ہوویں تینوں لگ پتہ جاندا لو جناب سرکار مکہ پاک دے اندر آئے نے فتح مکہ کر رہے ہیں تیرے میرے ورگے بندے کل جناب والا اقتدار آ جاوے طاقت آ جاوے اسی اپنی طاقت دے نشے دے اندر ظلم کرنے آج معمولی بندہ کونسلر بن جاوے اڈی پوائنٹ نہیں لگ دی کہنے لگا میرے ورگا کون ہے میرا جناب رابطہ چیئرمین دے نال ڈائریکٹ میں ایم پی اے نال رابطہ کرنا ہے ایم این اے نال میرا رابطہ ہے میری کال تے جناب والا بندے چھٹ جاندے نے بندے پھڑے جاندے نے جناب والا کو ایم این اے ایم پی اے بن جاوے ظلم دی داستان رقم کر دیندا لیکن اللہ جنوں بچا لوے سجنا اقتدار دا نشہ بڑا عجیب ہے میرے آقا دی سیرت سامنے رکھی میرے آقا شان و شوکت نال جا رہے لیکن میرے آقا دی گردن جھکی ہوئی آقا دی دستار اونٹنی دی کوہان لگ دی پئی گردن جھکا کے دس دیتا زمانے والے رب طاقت دے تے عاجزی کرے آجے طاقت دے وے تے ایتھے جناب بندے بھوت پیندے نے تے 5 سال بعد جدوں لیندے نے کرسی تو پھر سر لگ جاندا پھر بندے نوں پتہ لگدا میری تو اوقات ہی آ لیکن اللہ پاک جنوں محفوظ رکھے میں گل بار بار کر رہا ہوں انہوں اللہ بچایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عباس آئے نے عرض کیتی لاجپالا ابو سفیان نہ چودھر بڑی پسند کردا ہے تے نواں مسلمان ہویا کوئی گل ارشاد فرما دے وہ فخر نہ چوڑا ہو جائے گا
تیڑو بڑا سی تیڑو سی سرکار نے فرمایا مکے جا کے لعن کیتا جیڑا ابو سفیان تے گھر وڑ جاوے گا نا انہوں معافی عرض کیتی حضور میرا گھر تے بڑا چھوٹا ہے فرمایا جڑا خانے کعبے دے سینے چاہ جاوے گا انہوں بھی یا رسول اللہ وہ بھی چھوٹا ہے فرمایا جڑا گھر دا بوہا بند کر لوے گا انہوں بھی معافی انہوں بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک آئے میرے آقا اپنی کسوان نامی اونٹنی دے سوار نے خانے کعبے دے سین وچے آئے نے خانے کعبے دے اردگرد مضبوط کر کے انہاں 360 بت لگائے ہوئے آقا دے کول چھڑی آقا بت وال اشارہ کر دینے بت ٹوٹ دا جاندہ بت ٹوٹ دا جاندہ میرے آقا نے سارے بت گرا دیتے میرے آقا نے طواف کرن تو بعد نعرہ تکبیر بلند کیتا میرے آقا نے نعرہ تکبیر لگایا 10,000 صحابہ نے جب اللہ اکبر دا نعرہ مارے آئے مکے وچ گونجاں پہ گئیاں ہن مکے والے نو اپنی فکر پہ گئی ہن او بی بیاں جنہ سرکار دے رستے وچ کنڈے وچھائے اج ایک دوجے نو کہندیاں اج ساڈے خیر کوئی نہیں اج محمد نے چن چن کے بدلے لینے نے جنہ سرکار تے اوجریاں سٹیاں لے جنہ سرکار نو پتھر مارے لے اج ایک دوجے نو کہندے نے اج محمد نے بڑے بدلے لینے نے میرے آقا نے طواف کیتا سرکار نے مکے والے نو فرمایا مکے والے اج کی خیال ہے میں تھوڑے نال کیویں دا سلوک کرنا والا اج میں تھوڑے نال کیویں دا برتاؤ کرنا ہے آقا دی سیرت ویکھیا جے میرے آقا نے فرمایا مکے والے اج کیویں دا میں تھوڑے نال سلوک کرنا والا مکے والے بولے کہ لگ لج والا تو آپ بھی کریم ہے تیرا دادا بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم ہے تیری ماں بھی کریم ہے نظن خیرہ اسی بہتری دی امید رکھنے میرے آقا نے فرمایا آج میں ہوئی کہنا جیڑا میرے ویر یوسف نے آکھیا سی کرنی ہے جیڑی گل میرے ویر یوسف نے کیتی سی کہ بھائی جدو ملن آئے نا تو شرمندہ ہوئے تو فرمایا لا تسریب علیکم اليوم جناب یوسف نے فرمایا جاؤ تانوں سارے نو معاف کیتا ہے سرکار نے فرمایا مکے والے توانوں معافی کنہ نو دیتی جنہ سرکار نو جھوٹا آکھیا سرکار نو جادوگر آکھیا سرکار نو کاہن آکھیا میرے آقا نے معافی انہاں نو دتی ہے جنہ سرکار دی ذات نو زبردستی مکے وچوں نکل آئے جنہ سرکار دی ذات نو معاذ اللہ شہید کرن دے منصوبے بنائے میرے آقا نے انہاں نو معافی دتی ہے جنہ سرکار نو 3 سال شب ابی طالب دے اندر قید رکھے آئے میرے آقا نے معافی انہاں لوگاں نو دتی ہے جنہ سرکار نو عمرہ نہیں کرن دیتا جنہ سرکار دے غلاماں تے تشدد کیتا ہے جنہ سرکار دے غلاماں دی جائیداد نپی ہے میرے آقا اگر چاہدے تے بدلے لے سکدے سن معاف کر کے قیامت تک آنے والے غلاماں نو درس دیتا ہے فرمایا رب عہدہ دے وے تے معاف کرنا سکھایا معاف کرنا سکھایا جے کدی کسی دشمنوں نو معاف کیتا اسی تے چن چن کے بدلے لینے اسی اتوں معاف کرتے ٹڈوں نہیں معاف کرتے لیکن میرے آقا دی سیرت سب نو میرے آقا نے معاف کیتا 15 پھر بھی ایسے سن سرکار نے فرمایا جتھے ملن مار دیا جے لو جناب سجے کھبے بت توڑے گل مکن والے
سرکار نے فرمایا کعبے دی کنجی کندے کولے؟ عرض کیتی حضور عثمان ابن طلحہ کولے. عثمان ابن طلحہ اوے سرکار ایک واری عمرہ کرنے واسطے آئے سن. سرکار نے دے کولو چابی منگی, فرمایا کھول دے میں اندر جانا ہے. عثمان بولا کہنے لگا ہر بندہ اندر جا سکتا ہے, تسی نہیں جا سکتا. سرکار نے فرمایا ایک ویلا آوے گا چابی میرے کول ہوے گی, میں جنوں چاہواں گا چابی دیواں گا. عثمان بولیا کہنے لگا اس ویلے قریشی مر جان گے. کہنے لگا انج نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا عثمان نو لے کے آؤ. فرمایا چابی دے دے. چابی دیتی, نظراں جھکائیاں ہویاں نے. فرمایا گل یاد کر میں آکھیا سی چابی میرے کول ہوے گی. سرکار نے دروازہ کھولیا, سارے غلام ابو بکر عمر بھی تھلے نے. دروازہ کھول کے فرمایا بلال آجا, بلال آجا, آجا آجا, علی آجا. اندر گئے نے پت رکھے ہوئے نے. فرمایا علی آجا, محمد دے موڈیاں تے چڑھ جا, اے بت گیرا دے. علی سرکار دے موڈیاں تے چڑھے نے. سرکار نے فرمایا علی کتھے میں؟ عرض کی دل لاجی پالا ہاتھ اللہ دے عرش نو پیا پانا. اگر اجازت آوے عرش نو پاوے تو پھڑ کے تھلے لے آواں. دیو اجازت لے آواں. نہ نہ کرے چھال مار. علی چھال ماری تھی ہنسا لگا. سرکار نے فرمایا علی ہنسنا کیوں ہے؟ عرض کی سونا اڈی اتوں چھال ماری کو جو ہویا ہی نہیں. سرکار نے فرمایا علی چڑھان والا نبی ہوئے لان والا جبریل ہوئے پھر ہونا کی ہے. لو جناب اللہ ظہر دا ٹائم ہو گیا, اذان دا ٹائم ہویا. سرکار نے فرمایا بلال آجا اذان دے. فرمایا عرض کی دی لجپالا کتھے کھڑا ہوں؟ فرمایا کعبے دی چھت دے چڑھ جا. گل بالکل سچی کی تھی. سلطان نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی مانگے, پر عشق سلامت کوئی ہو جس منزل تے یار عشق پچھاوے ایمان ان خبر نہ کوئی وہ جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان ان خبر نہ کوئی. وہ فرمایا بلال آجا. بلال کعبے دی چھت تے چڑھیا ہے. اج سارے ویکھدے نے او بلال جڑا مکے وچ مارا کھاندا سی. اے صحیح کعبے وچ نو ماریا جاندا سی. اج کیا شان ہے, عشق لے گیا ہے. عشق نے کعبے دی چھت تے چڑھا چھڑیا ہے. میرے آقا نے فرمایا چل اذان سنا دے. عرض کی دی لجوالا مدینے اذان دیتی منہ کعبے وال کیتا. صحرا وچ اذان دیتی منہ کعبے وال کیتا. اج کعبے دی چھت تے چڑھیا وا, اج منہ کدھر کرنا ہے؟ فرمایا کتے نہیں کرنا, منہ میرے وال کر. اج منہ میرے والے کر لے. سرکار نالے ٹر دینے. صحابہ کہندے نے سرکار ٹری جاندے نے.
ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ अजान हो गई बिलाल काबे दी छाती अजान दे लो जी गल मुका देना बाकी रहिंदी फिर से अबू सुफियान इताब ते हारिस ये तीन बंदे खलोते ने बिलाल अजान दे रहे इताब बोला कहने लगा लै माज़अल्लाह कहने लगा काले कान उत्ते चढ़ा दिता ने चंगा होया मेरा प्यो मर गया अज दा मंजर देखदा ते उन्हें उंज ही मर जाना सी हारिस ने भी कोई अजीब ही गल कीती सुफियान अबू सुफियान खड़ा सी कहने लगा तुम ही कोई गल कर कहता मैं नहीं करनी मैं नहीं करनी ला अकूलु शैयन लौ तकल्लमतु ला अखबरत अन्नी हादिहिल हसा कहने लगा मैं नहीं गल करनी उन्हें क्यों छोटा जिहा पत्थर की रोड़ी पई सी कहने लगा जे मैं कोई गल कीती ना इन्हें पत्थर ने भी नबी नूं दस देना ही हाय हाय उच्चा बोलो वेखो वेखो पत्थर इन्हें भी गल कर देनी ये गल्लां करदे पे ने सरकार आ गए उस सरकार ने फरमाया की बयान दे उन्हें नहीं जी हाँ कोई गल नहीं सरकार ने फरमाया इताब तू आ गल कीती हारिस तू आ गल कीती अबू सुफियान कहने लगा हुजूर मैं कोई नहीं जे गल कीती सरकार मुस्कुरा पे फरमाया तू वाकया तो नहीं कोई गल नहीं की लो ये मक्का फतह हो गया फिर सरकार मक्का फतह करने तो बाद 15 दिन उत्थे रहे किन्ने दिन 15 दिन हुण मदीने वाले जड़े ना गमगीन हो गए हाय कट्ठे होकर रोन लग पे पता की सोच के सरकार ने हुण मक्के रह पैना घर इत्थे पैदाइश इत्थे अगे आ गया सन ते हुण इत्थे रह पैना सरकार साडा ते सरकार तो बगैर गुजारा ही कोई नहीं है सरकार तो बगैर गुजारा ही कोई नहीं की करिए किवें वक्त गुजारा मोहब्बत वालों को जुदाई नहीं जो वेखी जाए जुदाई बड़ी पैरी शै शाला जुदाई ना किसे दे पेश आवे फिर बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है सरकार को पता लगा सरकार ने कोहे सफात इन्हां सारियां नूं बुला ला फरमाया की सोचते पे आए की सोचते कहने लगे हुजूर कुछ नहीं मेरे आका ने फरमाया कुछ ते सोचदे अर्ज कीती लजबाला सोच और जे तुसा मक्के रह जाना असां दा दिल तुहाडे नाल लाया है लजबाला गल मुकदी मुकाईए तूं साडा चैन ते करार सोनिया तेरे नाल वसदी बाहर सोनिया तू साडा चैन ते करार सोनिया तेरे नाल वसदी सरकार साडा तुहाडे तो बगैर गुजारा कोई नहीं मेरे आका ने फरमाया ओ मदीने वाले ओ माअल्लाह अल महया महयाको अल ममातु ममातुको मेरे आका ने फरमाया मदीने वाले ओ परेशान नहीं होना मेरा जीना भी तुहाडे नाल है मरना भी तुहाडे नाल सरकार ने फरमाया तुसी परेशान हो मैं हर वेले तुहाडे नाल मैं इत्थे नहीं रवांगा तुहाडे नाल चला जावांगा और फरमाया दो वादियां होण एक पासे अंसार टुरदे होण मदीने वाले दूजे पासे मुहाजिरीन टुरदे होण ते मैं अंसार नाल जाके टुरां फिर उन्हें क्या हुजूर तुहाड़ियां लजपालियां दे सदके जाइए उन्हां दा दिल भी मुतमईन होया अहबाब जी वकार की पैगाम मिलिया सरकार ने फतह मक्का फरमाया वो काफर जेड़े कहंदे सन सानू कोई नहीं टा सकदा ज़ेर होए ते कदी ये ना आखे लै हुण मेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकदा बंदे नूं सुर नहीं जे लगदा समझाई जी कखां तो लख लखां तो कख एवें झटपट लगदा है ते कदी आकड़िया जे ना गुरूर ना करया जे गुरूर ते फखर च एक फर्क है फखर कहंदा है कि मैं ही हैगा वां गुरूर कहंदा बस मैं ही हां
تے غرور بڑی پڑی شے وے کدے نہ کریا جے اور دوسری بات جے رب عہدہ دے دے نا کو منصب دے دے تے غصہ کنٹرول چ غصہ ہن تسی کری بیٹھے ہو میرے تے میں کی کراں اچھا غصہ کنٹرول چ بڑے پیار نال معاف کرنا سیکھو میرے آقا نے یہی درس دیتا ہے جس آقا نے ایک کتی دے بچے نو تکلیف ہوئے گوارا نہیں کیتے مسلمان دی تکلیف نو آقا کیویں گوارا کر سکتے ہیں اللہ پاک کے پیغام سانو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک دے اندر ہاں درشہ سناواں گے او انشاءاللہ اگلے جمعے آئیں جیڑے سرکار دی ذات نے فرمایا سی نا کہ انہوں جتھے ملن مار دیو پھر انہاں دی جی میں معافی ہوئی ہے نا وہ بھی بڑی خوبصورت داستان ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کر لئے اون چھیڑی دا دیگر اتھی ہو جانی ہے اس واسطے نہیں بندے پاسے مارن ڈائن ہے تو پاسے دا مطلب ہے کہ اگلے جمعے تک کر لئے اللہ پاک حاضری قبول فرمائے سمجھ دی توفیق عطا فرمائے ایک دو فرمائشاں باقی رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہو جان گئی ہیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین